Mayong buntag mga igsoon, karong buntag ato kion nato kining hilisgutanan no hitungod sa Santo Papa kun dili og dili bagyod masayop ang Santo Papa sa tanan ba nga panahon. Paminawon sa nato ning iyang istorya ni Ariel niadtong Domingo. Wa ko makasuod tungod kay apiki ang panahon, apiki ang signal, apiki tanan. Karon tubagon ko niyang mga gipang istorya. Usa sa tukiuna mo kining kaso ni Papa Honorios o ni Papa Liberio. Tinuod na nga mga erehes si Papa Liberio o si Papa Honorios. Erehes bagyod si Papa Honorios. Nagtudlo bagyod og heresiya si Papa Honorios. Erehes ba si Papa Honorios? Nagtudlo bagyod og erehiya si Papa Honorios. Nasayop bagyod si Honorios? Nasayop ba? Tubag niya namang igsuon, nasayop. Infallible man ka si Papa Honorios tungod kay Santo Papa man ka siya. Nga nasayop man. Tubag, bisag Santo Papa, si Papa Honorios, masayop gihapon. Kung dili niya i-invoke iyang papal infallibility. Kanus aman pwede masayop ang Santo Papa? Tubag, kung dili kini ex cathedra ang iyang panudlo o kung dili kinigikan sa dogmatic definition sa simbahan. Matod pa sa referensya sa My Catholic Faith, sinuwat ni Bishop Louis Laravua Moro, ningon siya, should the Pope like Benedict XIV write a treatise on canon law, his book would be written in a private capacity and liable to error, just as the books of other theologians. Kung ang usa ka Santo Papa sama ni Pope Benedict XIV magsulat og usa ka libro mahitungod sa canon law, kining maong libro iyang masulat pinaagi sa iyang pribado, personal nga kapasidad o pwede ni siya masayop sama sa ubang mga libro nga gisuwat sa mga theologians. So, unsa man nga error ang gitudlo ni Papa Honorios sa iyang kapasidad isip private theologian. Tubag, ang iyang error o iyang sayop nga gitudlo mao kining mahitungod sa monophysitism. Matod pa, when in 634 Patriarch Cyrus of Constantinople called for an end to monophysitism controversy, sa dihang niadtong tuig 634 si Patriarka Cyrus sa Constantinople nanawagan sa pagtapos sa kontrobersiya sa monophysitism and proposed that both East and West support the doctrine of one will in Christ. O misugyot nga ang sidlakan o kasadpan mo suporta sa doktrina sa usa ka kabubuton diha kang Kristo. Honorios replied by referring to the Council of Chalcedon's Confession of Faith, 451. Si Honorios mitubag pinaagi sa paghisgot sa konseho sa Chalcedon pagsugid sa pagtuo, tuig 451. Which held that Christ's natures were indivisible. Nga nagtuo nga ang mga kinaiya ni Kristo dili mabahin, and which he interpreted as meaning a single will. O nga iyang gihubad nga nagpasabot sa usa ka kabubuton diha kang Kristo. He then forbade further discussion on the subject. Dayon iyang gidid-an ang dugang panaghisgot bahin sa maong hisgutanan. So, iyang gipasabot nga ang kabubuton ni Kristo dili mabahin, meaning usara the error of monophysitism. Usara ko kuno kabubuton ang naaya ni Kristo. So, mo ni siya mga igsoon ang sayop nga panudlo ni Papa Honorios base sa iyang personal nga kapasidad sa private theologian, dili base sa iyang papal infallibility. Kaya wa man niya gi-invoke iya papal infallibility ani sa iyang pagpanudlo ani. So, masayop bang Santo Papa? Masayop. Kano sa siya masayop? Kung dili ex cathedra ang iyang panudlo. Daghang salamat.